৮৬,০০০ কোটি টাকা। সংখ্যাটা শুনেই বোঝা যায় এটি কোনো সাধারণ উন্নয়ন প্রকল্প নয়। এটি এমন এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যার লক্ষ্য বাংলাদেশকে আরো আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর এবং আত্মনির্ভর সামরিক শক্তিতে পরিণত করা। সরকারের নতুন পরিকল্পনায় শুধু নতুন অস্ত্র কেনা নয়, বরং তৈরি করা হচ্ছে ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত একটি নতুন বাংলাদেশ। এবারে গ্রীষ্মকালীন মহড়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিজেদের নির্মিত BT-08 অ্যান্টি ড্রোন গান সিস্টেম প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি কর্তৃক স্থানীয়ভাবে ড্রোন হামলা মোকাবেলার জন্য BT-08 অ্যাসল্ট রাইফেল কলিমেটর সাইট সহ অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম উন্মোচন করেছে। अब देखें कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो कैसे अपने आप को मॉडर्न दुनिया की बेहतरीन आर्मी एक डेकेड के अंदर तब्दील करने जा रही है। 86,000 जो करोड़ टका है वो अब डेडिकेट किया बांग्लादेश की आर्मी के लिए, यानी उससे आपने एमुनेशंस, वेपन्स इंपोर्ट करने हैं। और दोस्तों आपको ये भी बताएं कि बांग्लादेश ने एक नई मेड इन बांग्लादेश वेपन पॉलिसी लॉन्च कर दी है तारिक रहमान ने, और एक ऐसी पॉलिसी है जिससे बांग्लादेश बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। আসসালামু আলাইকুম দোস্তো, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको बताएं कि बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश की आर्मी को, यानी बांग्लादेश की हुकूमत ने बांग्लादेश की आर्मी को 86,000 करोड़ टका दिया है कि अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करें। उसमें आप वेपन्स ऐड कर सकते हैं, उसमें आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड एयरक्राफ्ट, फिर एक और बांग्लादेश ने पॉलिसी बनाई है मेड इन बांग्लादेश वेपन्स पॉलिसी। ये क्या है ये मैं अब आपको बताता हूं, फिर हम वीडियो भी देखेंगे कि बांग्लादेश जिस मुल्क से वेपन्स इंपोर्ट करेगा, अब वो ही मुल्क बांग्लादेश के अंदर प्लांट लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा। उस मुल्क से इंपोर्ट करेगा ना, उस मुल्क से इंपोर्ट नहीं करेगा जो मुल्क बांग्लादेश के अंदर प्लांट, फैक्ट्री नहीं लगाएगा। ये मेड इन बांग्लादेश वेपन पॉलिसी है। अब आप देखें कि बांग्लादेश की आर्मी अब ये ड्रोन फैक्ट्री तुर्किया बोगरा के अंदर बांग्लादेश के साथ मिलकर लगा रहा है। इसी तरह बाकी और भी फैक्ट्रीज लगेंगी। अब बांग्लादेश वेपन जो इंपोर्ट करेगा दोस्तों, उसमें आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो डिफेंस के रिलेटेड हैं इक्विपमेंट्स वो बांग्लादेश इंपोर्ट करेगा। फैक्ट्रियाँ हैं, प्लांट हैं, वो लगेंगे। तो आइए इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের আকাশে, স্থলে আর সমুদ্রে নীরবে শুরু হয়েছে এক বিশাল পরিবর্তনের প্রস্তুতি। এমন এক পরিকল্পনা যা বাস্তবায়িত হলে আগামী এক দশকে বদলে যেতে পারে বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতার পুরো চিত্র। ৮৬,০০০ কোটি টাকা। সংখ্যাটা শুনেই বোঝা যায় এটি কোনো সাধারণ উন্নয়ন প্রকল্প নয়। এটি এমন এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যার লক্ষ্য বাংলাদেশকে আরো আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর এবং আত্মনির্ভর সামরিক শক্তিতে পরিণত করা। সরকারের নতুন পরিকল্পনায় শুধু নতুন অস্ত্র কেনা নয়, বরং তৈরি করা হচ্ছে ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত একটি নতুন বাংলাদেশ। প্রথমেই আসা যাক সেনাবাহিনীর কথায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে যুক্ত হবে অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক, সাজোয়া যুদ্ধযান, আধুনিক আর্টিলারি, রকেট ব্যবস্থা, ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র এবং স্বল্প ও মধ্যম পাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। অর্থাৎ স্থলযুদ্ধের পাশাপাশি শত্রুর আকাশ হামলার প্রতিরোধেও সক্ষমতা কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে। নতুন বাংলাদেশ গড়তে এলো জুলফিকার স্টিল। জুলফিকার স্টিল। আধুনিক যুদ্ধ এখন শুধু বন্দুক আর ট্যাঙ্কের লড়াই নয়, যুদ্ধের বড় অংশ নির্ভর করে তথ্য সংগ্রহ ও প্রযুক্তির উপর। তাই সেনাবাহিনীতে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে ইউএভি ড্রোন, কাউন্টার ড্রোন প্রযুক্তি এবং অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা। এতে সীমান্ত নজরদারি থেকে শুরু করে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ সবকিছুই হবে আরো দ্রুত ও নির্ভুল। এদিকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে যাতে গোলাবারুদের সংকট তৈরি না হয় সে লক্ষ্যেও নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। আর্টিলারি গোলা, MLRS রকেট, ট্যাঙ্কের গোলাবারুদ এবং অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইলের বড় মজুদ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।
অন্যদিকে বদলে যাচ্ছে সমুদ্রের শক্তির ভারসাম্য। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে আধুনিক ফ্রিগেট, করভেট, অস্ফোর প্যাট্রোল ভেসেল এবং নতুন সাবমেরিন। শুধু তাই নয়, সমুদ্রে নজরদারির জন্য যুক্ত হবে বিভিন্ন ধরনের মনুষ্যবিহীন প্ল্যাটফর্ম। পাশাপাশি নতুন নৌঘাঁটি নির্মাণ, বিদ্যমান ঘাঁটির আধুনিকায়ন এবং দেশীয় জাহাজ নির্মাণ সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের উপস্থিতি হবে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর। আর সবচেয়ে বেশি আলোচনার বিষয় হতে পারে বিমান বাহিনীর পরিকল্পনা। সরকার জানিয়েছে ফোর্সেস গোল 2030 বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিমান বাহিনীতে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে চতুর্থ প্রজন্মের মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট, আধুনিক ফাইটার জেট, অ্যাটাক হেলিকপ্টার, অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার প্রযুক্তি, মাঝারি পাল্লার সারফেস টু এয়ার মিসাইল এবং দীর্ঘপাল্লার আধুনিক রাডার। অর্থাৎ ভবিষ্যতের আকার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। তবে সবচেয়ে বড় চমক লুকিয়ে আছে আরেকটি পরিকল্পনায়। সরকার চায় ভবিষ্যতে শুধু বিদেশ থেকে অস্ত্র কিনে নয়, বাংলাদেশ নিজেই তৈরি করবে নিজেদের প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জাম। এই লক্ষ্য নিয়ে প্রণয়ন করা হচ্ছে মেড ইন বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা শিল্পনীতি। এবারে গ্রীষ্মকালীন মহড়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিজেদের নির্মিত BT-08 অ্যান্টি ড্রোন গান সিস্টেম প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি কর্তৃক স্থানীয়ভাবে ড্রোন হামলা মোকাবেলার জন্য BT-08 অ্যাসল্ট রাইফেল কলিমেটর সাইট সহ অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম উন্মোচন করেছে। সামরিক ভাষায় এ ধরনের উদ্ভাবনকে সাধারণত ইম্প্রোভাইজড অ্যান্টি ড্রোন গান বা মাল্টিপল রাইফেল মাউন্ট সিস্টেম বলা যায়। ইম্প্রোভাইজড অ্যান্টি ড্রোন গান হলো এমন এক ধরনের কাউন্টার ইউএভি সিস্টেম যা কোনো বড় সামরিক সংস্থা বা বাণিজ্যিক কোম্পানির তৈরি স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম নয়, বরং মাঠ পর্যায়ে বা স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে তৈরি করা হয়। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, इसमें आप देखें कि एंटी ड्रोन जो गन है बांग्लादेश ने जो खुद से तैयार किया है, इससे अटैक जो हेलीकॉप्टर है, ड्रोन वो है, त्यारा है, फाइटर जेट है, उससे भी एंटी ड्रोन जो गन है वो गिरा सकती है त्यारे को। ये मेड इन बांग्लादेश है, उसको भी कहा जा रहा है कि तैयार किया जाएगा, वो भी इस पे। अब देखिए बांग्लादेश जब ये प्लांट लगाएगा, इतनी बड़ी तादाद में ये वहाँ से वेपन्स बनेंगे, तो फिर बांग्लादेश उसको दुनिया में एक्सपोर्ट भी करेगा। अपन अंदाज़ा लगाएं, एक ऐसा वक्त भी था जब बांग्लादेश इस तरह का सोच भी नहीं सकता था, लगाना तो बड़ी दूर की बात है। एक डेकेड, सिर्फ दोस्तों एक डेकेड के अंदर जो बांग्लादेश की मिलिट्री है, आर्मी है, इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क को चैलेंज कर सकेगी। यानी इंडिया तो उसके लिए कोई बड़ा मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि बांग्लादेश GF-17, J-10C, फिर बांग्लादेश के पास अच्छा जो रेडार सिस्टम और फिर ये एयर डिफेंस सिस्टम, ये तमाम जितने भी डिफेंस के रिलेटेड ये इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, वो बांग्लादेश लेकर आ रहा है ना। अब बांग्लादेश जब इनके पास आ जाएंगे तो फिर हिंदुस्तान तो 100 बार सोचेगा कि भाई मैं इस तरह का कोई हमला या एडवेंचर करने की वो कभी भी कोशिश नहीं करेगा। तो दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या कहना है वो आपने बताना है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।